Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Cebuanos Filipinos continue to thrive wherever they are all over the world. Catch a glimpse of their adventures as they explore and experience the world and share experiences with Filipinos living abroad. Join us and travel the world through their eyes with Attorney Divine Marshall Flores live from New Brunswick, Canada, and Tony Ortega live from British Columbia, Canada. This is CCTN International Pinoy Journeys. Good morning Cebu, good morning Philippines. Welcome sa atong tulumanon. Hello Cebu. Nalibog naman ko sa atong programa. Hello Cebu. CCTN International Pinoy Journeys. Ako na usab si Divine Marshall Flores, live gikan diri sa New Brunswick, Canada. Ug ako na usab si Tony Ortega, live gikan sa probinsya sa British Columbia, Canada. Maayong buntag Cebu ug maayong hapon Canada. Yes, maayong adlaw nimo diha Brad Tony. Kumusta ang imong nahimutangan diha karon sa British Columbia? Attorney Divine, di ako karon sa ka building sa laing lawak sa usa ka uniform building diri karon sa British Columbia. Ni ako sa syudad karon sa New Westminster. Tungod aning after sa atong episode karon, di apoy lain nga meeting sa Pikas ani kay it's very exciting, Attorney Divine, kay wa man ta magdahom no kay atong programa Pinoy Journey. Pero wa makakahibaw nga Divine nga Filipinos now all over the world are into politics. Oh, really? So sa ato panay rason nganong nag-meeting diha ang uniform party? No, Divine, ni ako sa building sa uniform. O kanang uniform building manggod mo ni ang building sa union. So membro man ko sa union. Okay. I believe nga usap ko ka I have the rights to use this building. Pero sa tinudan na lang doon sa Pikas aning building na ang meeting karon ipahibaw lang unya nato Divine ug unsa gyud journey sunod nato unya nga episode karon. So far diri karon nagkainit ang panahon. Pero maayo ang weather, pero malagi po nagkainit po ang sitwasyon karon sa politika. Kay murag among nahibawan, gideclare naman go diri sa among premier sa maong probinsya sa British Columbia nga dili na siya mo run pagka premier. So ang buhaton karon dunay party race. Amot og kinsa kanay masunod, Attorney Divine. Okay. So nagpili sila o kinsa ilang padaganon pagka-premier diha sa British Columbia. Okay, good luck sa mga Filipinos living abroad nga gustong mo join sa politics. But karong buntaga excited ko sa atong guest, Brad Tony, kay nataw siya sa Cebu, nag-college siya, graduate siya college sa Cebu, but wag yun siya nangita bathala diha sa Cebu. Diri na yun siya sa Canada nangita sa iyang forever. Kay few years after siya ni-graduate sa college, nilarga man dahil siya sa Canada. I think that was 1970s? Murag makaingon ta Divine kay sa atong paggaila niya, wala gyud ko pangutana pud niya og kano sa kaning larga. Kay diri biya sa Canada, dili biya ta mangutanag confidential. Murag naa ba ang privacy nato pa dili ka pwedeng mangutana og kano sa kan na tao asa gyud ang imong nagkuyo specifically kay we have the law man gud kanang privacy nila. Grabe kaayo ka grabe kay ka importante tugod man gud na sa maong kaso karon sa identity. So we mangutana ni Attorney Divine kinsay pangalan mo asa ka nagkuyo unsay telephone number unsay email ad nimo, please avoid in sharing with that. Okay. Naka-excited lang na ako, Attorney Divine, kaya ang atong guest, usaman siguro ni ka-accomplish. Kanya silang duha, retired na noon, pero still serving the community. So, makaingon ta Divine nga, in fact, usa siya sa council sa Santo Niño Shrine nga itukod nato.
So usa siya sa steering So committee. active kaayo siya sa atong mga kalihukan sa Catholic Church. Very active, so I consider mangani po din ako siya he is also my mentor. So mga igsoon, dili na nato dugayon ang atong guest karon gikan sa southern part of Cebu, ingari siya sa Canada, is no other than Ed Panis. Ay sir, maayong buntag, maayong hapon or maayong gabi nimo diha sa imong Ayun nahimut. hapon diha. Sir, Karon sa Bangko o Richmond, di ako nagpuyo, nga mga alas 6:30, 6:38 p.m. So siguro sa Pilipinas karon mga I don't know anong oras advance man sila, 14 or 16 hours siguro. Yeah, 9:30 in the morning in the Philippines. 9:30 in the morning. So at least may araw, may adlaw diri, may adlaw sa ngadto. Yeah. Tinuod na ang atong ato siguro ni siya i-mention si Sir Ed Panis nga ang iyahang interview karon makita siya sa Facebook live sad siya karon sa Pilipinas ug naasad siya sa YouTube. Yes, tinuod na. Okay, Sir Ed, interested ming makadungog no sa imong journey kay matod pa ni Brad Tony, accomplished na established na kayo ka diha sa Canada. So, I understand nga sa Cebu ka na tao, sa Cebu ka nag-eskwela. Asang dapita ka sa Cebu na tao, sir? Okay, sa unang tanan, at least Bisaya ano. Yeah. Kanang dagan salamat sa imong pag-invite kanako diri sa imong program. So sa imong pangutana og haay ko nataw ko sa Cebu City. Wala ko mataw sa hospital pero nataw ko sa balay. Ang nitabang nako sa akong inahan is a nurse. In fact, ang tiyahin ng nanay ko ang nagtabang para ako mapanganak sa balay sa Cebu City. Mm-hmm. Okay, so nag-eskwela ka, nagdako ka sa Cebu City? Nidako ko sa Cebu City, nag-eskwela ko sa Carlock, Biaranas Extension, San Nicolas Elementary School. Nag-graduate ko sa San Nicolas. Pagkahuman ni enroll ko sa Don Bosco Technical School sa Punta Princesa. So kanang mga taga-Tisa din amo nang naglakaw-lakaw mi din baklay diha sa bukid-bukid sa Tisa kay naaman din ang Don Bosco. Technical School. So nag-graduate ko mga after 4 years, graduate ko 1972 sa Don Bosco. So pagkahuman I'm a working student. Nagtudlo ko og out of school youth sa Don Bosco sa machine shop. Nag-specialize ako og machine shop. Graduated ako sa Cebu Institute of Technology for college. Major on mechanical and machine design. Okay. So you're an engineer by profession? Graduate ako sa Cebu Institute. I think ang Cebu Institute of Technology, CIT, sa unang panahon pa sa AMUA, CIT man ang pangalan, karon tingali na nakadungog ko, naghihimo namang university siguro. CTU man siguro, mao ba ng CTU? Cebu City University na siya? Cebu Technological University? University, I think so, oo. Okay. So pag-graduate nimo og college, nakatrabaho ka as engineer? Pagka-graduate ko og college, nakatrabaho ko sa Pilipinas Petroleum Corporation, sa Shell Refinery sa Batangas. And then, nakapasa ko og board exam. Dito na ko nakuha og board exam sa Manila, sa Mapua. Ito dito ang board exam. So,
At the same time, working ako sa Pilipinas Shell Refinery. Dito ko nag-practice at least engineering ko sa ako ang field. Petroleum, hydrocarbons, ang specialized namin doon, pipes, mga construction ng spherical liquefied petroleum gas. We build yung mga tangke doon para sa crude oil, yun. Okay. So unsang hitabo sir, maayo man ang imong trabaho sa Pilipinas, kanus amang ka napunta sa Canada o unsang hitabo ang anong nahapunta ka sa Canada? Oh. Dako istorya ni kanang abi nimo adtong panahon daghan kayo ang recruitment, especially na doon na kay special skill. Yeah. Labi nako ang skill nako is machinist and at the same time engineer. So daghan og recruitment during that time sa Saudi Arabia. Aramco kasi during that time Saudi Arabia was booming. Yeah. So at the same time doon ako igsuon din sa Canada. Nauna ka na ako. So sigihan ko niya og sulti, ayaw lag adto sa Saudi, ari lang kas Canada para mag kuyog tanganhi. So abi nimo I was thinking about it. Sabi ko kung adto ko sa Saudi na siguro ma-practice na ko ang field unya ang sweldo ngadto mga medyo mataas-taasad, whereas ngari sa Canada wa ta kay bawon sa trabaho. So Sure. munang lisod tong akong decision, niingon man ang akong igsuon nga ari lang gyud diri para mag-ano ka, anilang ka dinhi og sugod sa imong trabaho. Anyway, Sir Ed, maguwang nako, nisunod na lang ko. Okay. So niabot ka sa Canada, when was that? And immigrant na ka pag-abot nimo sa Canada? What year was that? Pag-abot na ako sa Canada, it was a long process. First time ang attempt ko na deny ako. Kasi during that time, kulang sa experience ang sabi nila on my first attempt. So that's why I worked for another year sa Pilipinas Shell. Then by the time, I reapply again. Of course, my sister helped me a lot. Petition niya, siyempre, nakakatulong, nakakuan sa ma-improve yung aking application. So, moto na naabot ang akong visa, naabot ko nga ni sa Canada, sa Vancouver, 1980, December. That was winter. Oh. Pero pag-abot December. nimo diri Kuya Ed, pag-abot nimo diri is diretso ka immigrants or under ka sa working status? Immigrant. Amoy kagandahan nga to, gi-interview ko sa Manila, itagaan ko immigrant status. So Pag-abot kuan nimo. siya kanang ang competition that time Sir Ed kanang dili pa kayo pareha karon nga Yeah. dili, ang iyang proseso. Kinahanglan Ang sa una, ang ilang ug mudawat sila nga ni immigrant gyud. Walay ingon anang kuan mga katulad karon nga working visa, mga kinahanglan mo ani ka nga ni immigrant status ang ilang ihatag. Okay. That's what I heard during that Okay. time. But at that time, you were still single. I was still single. Siyempre. Siyempre, doon na tayo mga girlfriends sa Pilipinas sa una, pero Yun ha? may Nabili? swerte. Wata ka kuan og sound doon na tayo pila ka tuig nga ato ang mga siyempre mga atong mga giligaw-ligawan pero wa man maswertihan. Okay.
Attorney Divine, Abroad, sorry. abroad. Atong pangutanon si Sir Ed og nakahibaw ba iyang asawa? Anak Kana siya- ibaw. Nakahibaw. Ibaw ka, mga lalaki, kinanglan na kay daghang mga kailang mga babae sad. Siyempre, kinahanglan nga daghan ka amiga. Siyempre, kami, mga engineering kami, marami kaming mga friends sa Cebu during that time. Okay. So niabot ka 1980 winter. Kumusta man ang weather at that time? I don't know kung pareha na siguro karon nga ingon ana gihapon ka bugnaw. Pareha na I remember kasi niabot ko nga ni mura og ang akong temperature adjusted ka agad din sa temperature sa Vancouver. In fact, nahibaw ko during that time ang temperature mga only 20 degrees Celsius. So wa ko mag-jacket, I'm just wearing sweater. Nung abot ko. Usually in Vancouver, the winter is very mild. Yeah. The coldest here we can probably, if I could remember, only -1, -2, and then snowing for 1 day, 2 days, and then gone. Days gone. Very Okay. mild. Oh. Pero maraming daghang uwan. Pero dili nguna nang pareha sa Pilipinas nga ulan nga monsoon type of rain. Ang rain din mga talisik-talisik pero whole day. Okay. Pero dili gyud bundak gyud nga uwan Dili nga bundak, makatugtog baha. Okay. So, were you able to practice your profession as an engineer pag abot nimo sa Canada? Okay, that's a good question. Kasi tayo, mga immigrants, they don't recognize our background in engineering. Yeah. That's what we suffered a lot. Although, mga gikan sa Pilipinas, mga banggiitan, we are skillful. Lately, they started to realize that Filipinos are well-educated people. So, nung unang panahon, very mahirap. In fact, I can tell you that na apply ko nganhi og trabaho, akong gipa-present ang akong resume. Ni-apply ko og machinist. Kasi sa una, di magkaka-apply dayon og engineering kasi kinahanglan ka mobalik sa eskwelahan dinhi sa Canada. Tagaan ka og school. Pero unsa may mahitabo og muadto kag eskwelahan during that time wala may mga funding unless na yung paryente mo muhatag nimo kwarta para mo school ka sa university. True. Ang government walang funding sa unang panahon nga niabot me. So, we end up ang mga professional, I was lucky, but the other people, they end up not practicing their career. Doon ay iba, unsay mga trabaho nilang diha, helper, o unsa, mangutana ka, unsa may imong kuan sa Pilipinas, graduate ko, doctor, or engineering. So, sa akong profession, nakakuha ko og trabaho, niabot ko December, I landed a job 2 weeks after the Christmas. Right there by January, I was able to get a job here in a consulting firm. Lucky, ang napagpasukan ko trabaho during that time at the peak of mining industry din sa Canada, sa Vancouver. So, ang natrabahoan ako, nisod ko as a draftsman sa piping industry, sa piping consulting engineer. So, and then I was blessed na mahusay naman yung boss ko, yung aming manager. Gipadala ko nga to sa Houston, BC for 1 year, in and out, para lang mag-supervise sa mga silver equity mines nila sa piping. So, at least naka-experience ko og outside field. Dugtog na kay ngadto sa kuan sa Houston, BC.
That's because it's a higher elevation sa British Columbia, way above here. Okay. So sa ato pa na practice nimo ang imong trabaho is related sa imong profession, no? Related sa aking pinanggalingan, where I came from, all about engineering, technical skills na I developed since my high school days. So at that time, how old were you then? Niabot ko nganhi, okay? Going back to that, I Yeah. arrived here just about 25, 26 years old. Wow. Oh, very young, no? Mo di ay nga diha ka nakakita og forever. And how did you meet your forever? Kanang is she a Filipino also or Canadian? Yeah, I met my lovely wife, okay? Right there about couple years na dumating niabot ko nganhi. Kini si Maribeth ang pangalan, okay? Nag-meet me kasi I was hooked on tennis. Tennis during that time was really popular sports din sa Vancouver. So kaming mga at the same age, mga kalalakihan, na hook me og tennis. So every at the end of the work, doon ako'y barkada nga ingon siya nga arita diri magtanaw-taog tennis. So I was hooked on playing tennis almost every day. In fact, we were playing well na nag-represent kami sa mga Pilipino to represent British Columbia to do we call it men's league tennis. We go to US for tournament here in Washington, in a weekend basis. So we play singles, doubles. So we are about 6, 2 doubles and 2 singles during that time. That was about 1982, 83 until about 80, I would say 89, something like that. Yeah. So going back to my story. Later, ang imong wife. Why my wife, I met her dito sa Queen Elizabeth Park kasi yung brother niya is also a tennis player at our men's league. So siya, kuyog-kuyog siya sa iyang igsoon, din na ako siya nakitaan at that time. Dito na biha. Pwede divine. Murag makaingon, mamutuog din siguro ta nga kaning nangita og ang nangita og gipangita mag-abot man gid siguro ni. I think na siyempre kita mga Pilipino doon na tayong mga siyempre nagustuhan sa Pilipinas. Pero wag ingon anang wag swerte kay nagbuwag tungod sa career. Yeah. Siya niadto siya sa US kay doon na siya career. Ako na ay nabilin ko sa Pilipinas Shell. Kung saan man ako what can we do? Di ba? Yeah, Na true. cut off ang communication, so things got broken off until I migrated sa Canada. Pero ang mga Filipino nga bisan naa mo sa abroad, mangita gyud mo Pinay? Or Not nagkataon? necessarily, naswertihan lang kung ako ang napangasawa Pilipina. So, ang mga Pilipino, either they look for best suited for their lifestyle. Depende rin sa babae kung gusto nila ang Pilipino. Meron ding mga babae gusto nila mga hindi Pilipino like Caucasian, Canadian. So ako naman, I look for values and siyempre yung faith, right? Pwede ba siyang magkaroon ng pamilya? That's number one. Kasi I grew up in religious family. I grew up with my mother. So ang imong wife, sir, asa siya gikan sa Pilipinas? Gikan siya sa Manila. She was born in Mindoro
Lubang Island. Wow. Okay. So, mao daay nga hanasad ka mo Tagalog. Kang imong Mao na nga karon nga ako ang language mura silbi og mixed Tagalog, Bisaya. Sometimes, when I met a lot of Cebuano people, and then I talk to her in Cebuano or Bisaya. Na-mix up ka. Okay, pila I try to train her. Yeah, true. Pila anak ninyo? Duha. Lalaki o babae. Ang dunasad mi tatlong grandkids na kana nasa retrato. Tulo ka buok. Sa ako ang anak na babae na si Amanda. Tulo ka buok. Ang akong lalaki wala pa maminyo. So karon I think he's thinking about maybe getting married soon sometime. We do not know yet, but you never know. Kuya, Mr. Ed, kanang curious lang gay ko kay nag-browse magugo sa imong picture ba? I believe imuha na nga. Kung sa imo gipakaon na pero ti man puti mistiso man kaayo. Kay si ate, ang imong asawa Pilipina and you're a Filipino pero ang imong anak browse nako anak ni niya nga pag mistiso. Mistiso. Okay. Si Michael medyo maputi. Si Michael nung pinanganak si Michael kuan siya whitewash, maputi siya. I don't know what happened. So, sir, how was it? Because, of course, wa ka experience how to raise children in the Philippines, no? But sa imong parents po, nga pag-eskwela ang bata sa private school, from elementary, high school, and college, mag-struggle yun ang parents financially, most especially kung more than 2 ang anak, no? How was it sa imong case nga naa sa Canada, gi-raise nimo ang mga bata na sila natawo sa Canada, diha sila nimo gipa-eskwela. Was there a time na problema ka for their tuition? There are times that budget was really tight, Although my wife has a good salary, I'm also having a good salary, but the Lord provide you that you will never know that those expenses are met. For some reason, although we're totally budgeting our salary for the tuition, the biggest expenses we have was the tuition of the kids kasi especially pagka ang kids ay nasa private school, Catholic school here. Okay. Because the government never give any funding for the school here. Unlike in other Ontario, I heard that private school are funded by the government. I'm not sure about that, but I could be wrong. But here, totally, it was actually a hard coming off from our pocket. Only for private school, but kung public school, free in sila. Public school, yeah, it's free. It is free. But it's not a Catholic school. There's no public school, Catholic school here. Yeah. We are all in private. Yeah. Okay. Unsay mga culture sa Filipino nga imong gitudlo sa mga bata nga gusto nimo dili nila malimtan, especially sila nga wa gyud sila magdako sa Pilipinas? Ang culture namo is family, is family oriented. Weekend. Ang advantage lang sa akong mga anak is they were taken care of by our in-laws, parents ni Maribeth, yung Mrs. ko. They were here since the babies were born. So it was a bit of an advantage on our side kasi at least si Maribeth, we don't worry about taking care of pulling the kids into a different place for while we are working, someone's taking care for the babies. And when they went to school, our the grandparents taking care for them while we are still working. Yeah.
It's a walking distance here, so it was hard for for the grandparents too, if they are still if they were still alive. I'm sure they will say that mahirap mag-alaga ng mga maliliit na bata. Which now we are experiencing, Maribeth experiencing that when she's taking care sa mga apo. Ang profesyon ni wife mo, Sir Ed, is ano ba siya? Ano ba yung trabaho niya before? She's retired now. She was a registered nurse in Canada. So medyo okay siya ngayon ang kanyang profession talaga kasi nakuha niya ang kanyang profession din eh. At least lisensyado siya. Yeah, and well compensated ang mga nurses din here, di ba? That's right, yeah. Okay. At di ba nakoy pangutana ni Ed, kanibang Filipino culture na to, kinahanglan family-oriented man ta. How do you react, Mr. Ed, yung after 18 years old, pwede nang mo hawa ang atong mga bata to find their own? Yeah. Yeah. I mean, to be honest with you, there are a lot of families like that, the kids after 18 years old, they just have to, okay, you're fully grown up now. It's all your own. You can, go wherever you want to stay or something like that. But here, lucky in my family, although, to be honest, the kids also mention about that. Sabi, pero I told them that, look, if you want to stay out, that means you have to provide your own food, you have to provide this blah, 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 and rental and things like that. So, ang pinapa-explain ko, pinahiwati ko sa kanila na it's not easy, although it's fun or it's an adventure to yourself. You have an experience now to be yourself. But hindi dali. Kinanglan ka mo, you have to be self-sufficient kung mayroong kang trabaho na. Pero may lisod o estudyante ka pa, kinsa may mo provide sa imuhang boarding, right? Nga wa kay trabaho. So muna akong ipasabot sa ako ang mga anak. Pero uli ka na nakay pagkaon, ready na. Sa pamay mong pangitaon. And then they are also free. May mga kauban sila sa mga classmates nila, mga friends nila. We also accept them here to play or to visit somehow. So we're okay for friends to come by here. Yeah. Ed, follow up lang ako, Mr. Ed. Yung nag-decide na po yung anak mo na lalaki na mag-move, knowing your sentiment, yung emotions, di ka ba nasaktan? Ako hindi masyado, pero yung misis ko, siyempre, mother, always, the boy, right? My wife was it was hard for her. Kasi, although yung anak kong lalaki, nakatapos na sa school bago siya umalis, na may trabaho na. Pero yung mother, siyempre, always say, bakit ka, ano ba hinahanap mo doon? Nandito, uwi. Balik ka sa balay, naya kay pagkaon, you are taken care of, wala kang bayad sa boarding mo, libre tanan, libre pa imong sakyanan, di ba? Nganong mugawas biyo ka? Pero you know what? Kita mga lalaki, mangita jugag independence, di ba? Sa akong lugar, my mother during that time was, I was very close to my mom during that time. In fact, when I was already in Shell Refinery, it was in Batangas, you have to ride a plane or take a plane flight or a boat during that time. All of a sudden, my mother showed up in Batangas without me knowing. Because she missed me. All of a sudden, my guard at the Shell Refinery, because it's gated, and there's a security guard. And the security guard would say, Mr. Panes, sir, you have a visitor at the Shell house.
What? Sino ang bisita ko? Hindi ko alam, sir. Babae. Sasabihin lang yung babae. Dating ko sa boarding house sa Shell, nako, ang aking mama nandun. Bibisita. Very, yung mother. Especially the mother actually is really close to the boy. So, Yeah. like I said, yung hindi easy nung umalis yung anak kong lalaki. Pero, ang sabi ko naman na let him go kasi he wants to be independent, During that time, pagka sinabi ng mga lalaki na I want to go because I want to be independent, I want to know what is actually when I'm by myself, right? Yeah. Katulad ko, Yeah. I was happy when I was in Batangas kasi I was by myself. Freedom. That was freedom for me. But in your case, sa case sa imong anak, sir, nibuwag siya sa inyo is humana siya college. Humanatanan, oo. At least may mature. trabaho na, and then he's, I could say, he's self-sufficient. Yeah. It's the starting point sa kanya. So, sabi ko, okay lang na mag-start ka ng sarili mo at least, So, Yeah. karon, hindi naman, he's not so far away. He's only here in Marine Drive. Moved to another location. Okay. Yeah. Yes. Okay. Have you experienced sa imong pagstay diri sa Canada, sir? Ang uban is maka-experience of discrimination. Naka-experience kay ingon ana nga circumstance while nag-work ka nga dunay mga discrimination natong mga Asians? Yung discrimination, dili talaga wa ginamawa hantod karon. But it's all up to the person to, identify and make sure that it will not affect you, di ba? Yeah. Siyempre tayo we are from ethnic background. Hindi tayo pareho nila na ang language, yung speaking about the same language. Iba ang kanilang mga kaugalian, iba din ang kanilang thinking, yung iba ang kanilang language. But we can speak English. Their English is different from us also. Depende sa the way they say it. So, minsan, hindi mawawala yung mga mapapansin mo naman na meron talagang counting discrimination. Sir Ed, mananiwala ka ba sa sinasabi nila na kaya daw may discrimination kasi ang tingin nila sa atin is na-threaten po sila sa atin kasi akala nila kinukunan nila natin sila ng trabaho because of our coming? I don't think I don't believe that one. The reason why is that everybody here, especially in Canada, we are all immigrants, right? Yes. Yeah. Yeah. And we built Canada through people migrated here. In fact, you'll never know who is the original here. The only Canadian really born is that our kids, they were born here. So they are Canadian. Yeah. Okay. Sir, I noticed nga sa imong mga pictures marag active ka sa mga kalihukan sa simbahan. I think usa ka sa mga official sa Knights of Columbus. Yes. Giunsa nimo pag-maintain ang imong relasyon sa imong community sa Church of God? Okay. Simula at the start here sa Richmond, I got involved with our parish. So during that time, maliit pa, gagmay pa mga bata, nag-serve na ko as a Ministry of Hospitality, usher, serving the church. At the same time, kung anong mga capacity na kailangan nila, I'm always there on Sunday. Going back to when I was still a kid, like high school, because in Don Bosco, we always pray. So I think na-indoctrinate kami ng the way we, sa faith namin.
when nag-grow up kami ng ganun. So it helps a lot. So here in Vancouver, in Richmond, I found here in our parish that they need some volunteers. So I volunteered to become an usher. So much so na doon na sila council na Knights of Columbus. So I got recruited quite late already in 2007. Na-recruit ako sa member ng council din sa St. Joseph. And then I took the leadership kasi walang nag-volunteer as Grand Knight. Ang Grand Knight is like a council, parang barrio captain. Dito. Okay. He's the leader, he's the key holder, he makes the decision. Although he's got some cabinet, he's got some members of the executive. So the Grand Knight, Deputy Grand Knight, Chancellor, mga ganon ba ang kuwan sa Knights of Columbus. So I took it for 2 years, a Grand Knight. It's so much so na maraming nakagusto sa leadership ko. Our council went for Star Council. So we were awarded as a Star Council. Pagka ibig sabihin Star Council, we attain our goal sa membership. The most important thing about the Knights of Columbus is growing the membership, the order. Kasi ang importante is about men to be in with the church. Faith ang number one. Being a Catholic, it's a Catholic organization built through charity, right? So ganun. I like being there in the Knights of Columbus kasi at least you are helping the church, helping the community as well. Yeah. Yeah. So ingon ana ka active ang atong Filipino community diha sa imong area, sir, sa atong mga kalihukan sa simbahan? Active, in fact, doon ako'y na-recruit nga OFW siya. So I'm trying to mentor him too. He is a OFW. I just don't want to mention name, but niya siya sa St. Joseph karon. So Sir Ed, ang simbahan ba diha sa diri lang sa British Columbia, ma-consider ba nimo nga walay sulod kaayo ang simbahan o wala kitang mga Filipinos? Hibaw karon, you know, ang statistics, the third largest immigrants are Filipinos, right? So kadaghanan karon ang mga Filipino talaga, they are strong in our Catholic faith, Catholic values. So daghan mga simbahan matanaw nimo, makit-an nimo daghang Pilipino nga they are really pouring towards the faith, nagsusupport talaga sa pari, sa simbahan, kung anong mga kalihukan na ang Pilipino dili ma-zero. Yeah. So that's why karon mostly sa among mga council daghang mga Pilipino especially here din sa Vancouver, sa St. Mary, daghang Pilipino. And then I later found out na sa Whitehorse, isa sa mga council namin, kasi ako state deputy ako ngayon, I'm the leader of 12,000 members in British Columbia. Wow. So we have 130 councils now. Now we added one, so 131 active council. About 12,000 members. So very active kami. In fact, today we donated to Special Olympics, British Columbia Special Olympics. Nagbigay kami ng funds sa kanila. I just delivered a check. Okay. It's nice to know no nga ang mga Filipino abroad kana bitang ang community mo support yun sa church, because I noticed na ami bag-o nga pare diri sa Moncton, gikan siya sa Alberta, and when we met him
kay boss siyang Filipino siya. I like Filipinos because ang iya daw mga Filipino community dito sa Alberta, ingon ana ka supportive sa simbahan niya. Ang dili niya malimtan gyud sa niluto sa Pinoy is lumpia. Ganahan ko na siya sa Filipino nga lumpia. So, kato siya Nigerian priest siya, but kay bao siya nga ang mga Filipino active kaayo sa mga kalihukan sa simbahan. And I noticed diha sa inyong area nga daghang Filipino community ana mo ka-active sa mga activities sa church. Active, yes. Very active. Kasi, this is only anecdotal. I heard from one of the priests here. I heard. And he told me he's not a Filipino. He said, Ed, my fear is that you don't want to do another Filipino council because what happened is the boat will sink. Meaning, pagka magkaroon daw ng Dunay Council, Filipino Council sa simbahan diri, daghang Pilipino mo adto na sa Filipino Council. Unya maiwanan ang laing council na mawadag Filipino members. So okay. So ingon ana, I remember sad one time naghumili ang among pare dire na mention niya how we Filipinos express our faith through solemn procession kanang ingon ana na mention sad na sa among pare dire during sa iyang homily. Mahimong example ang Filipino bitaw kung unsa ta mo express sa atong faith, especially sa atong mga religious activities. Mo nay nakanindot. It's nice nga ang imong nakatunan diri sa Don Bosco, at least nagpadayon ka sa pag-serve sa simbahan diri sa British Columbia. Yeah, tinuod na. Abi nimo ang Knights of Columbus is founded by a priest. Blessed now karon nagpaabot min mahimo siyang santo. Blessed Michael McGivney. He was a priest. Namatay na siya. Pero he founded, just like Don Bosco, he created the Knights of Columbus to protect the immigrants back in USA during that time. Okay. Because mostly the immigrants people were oppressed. They could not get a job during that time. Very similar story. So, pag namatay na yung husband, what happened to the wife and to the children? They are orphaned. They were orphaned. Yeah. So, si Blessed Michael McGivney, that's why he formed the Knights of Columbus to protect the family. Nagkaroon siya ng insurance to fund the wife and the kids to protect them. Give them job, give them, welfare, right? Kasi during that time, mahirap ang mga immigrants. Pag namatay na ang husband, nobody will, take care of them. And besides, yung mga immigrants yung una, that's what I heard, ang mga trabaho nila, they are very on the bottom line, in the bottom chain. So, walang mga protection during that time. Because I noticed even in the Philippines, inana sad ka-active ang atong mga Knights of Columbus, KOC, di ba? Yeah. Okay. So how was it at your age nga nag-serve ka sa simbahan, nag-serve ka ni Lord? Unsay feeling, sir? Oh, you feel really good about, being, you serve the community. It feels good in your heart na nakaka-serve ka. It's a miracle, I think. You give yourself to the Lord as service of thank the Lord for what you have, your abundance, your blessing. You have to give it out. You have to give it away or give and share, right? Your blessing, we call it. Yeah. Yeah. So kami din sa Amuang Council, we do a lot of like giving out food banks, free jackets. Every year, meron kaming
jackets, coat for the kids, libre na sa mga needy. And then bicycle as well among gipada dito sa India. So mga bicycle na gilabay na among ipadangad to iaayo among ipada. So daghang mga kalihukan ngani. Karon do na may program nga ASAP. I think it's aid for after pregnancy, women after pregnancy. So yun, support yun sa mga mother na bagong panganak. Yeah. Binigyan sila ng suporta, aid from the Knights of Columbus Council. So going back to the faith, karon doon na may kalihukan nga Eucharistic procession. So abi nimo sa Pilipinas doon natay ginatawag nga procession kada sa una during the time barangay, di ba? Na Yeah. procession ka og kanang karo unya. Yes. Mother Mary icon ya magdaka mga silingan magdag kandila mag-rosaryo tibuok Rosario. block. Oh. Yeah. Karon din sa Vancouver, they are trying to revive that Eucharistic revival. So this is during sometime on Sunday after the Mass, they do Eucharistic revival. So Eucharistic procession. Magdala ng Eucharist Moy i-procession. sa throughout the block. That's nice. Yeah. Oh, because I notice nga ang kining atong mga solemn procession, kining atong mga fiesta sa atong mga patron saint, kasagaran sa Pilipinas gyud siya gi-celebrate, di ba? Wala kaayo ingon ana nga celebration ang ubang countries. Wala. Oh. I hope na they will accept or they will adapt that kind of, kasi it brings back the life of community. True. Magkakaisa, di ba? Yeah. Magkahiusa ang mga Catholics, no, nga mo celebrate lahi gyud kung dunay reason nga maghiusa ta, labi na atong All Saints Day, All Souls Day, Christmas, New Year, mga celebration nga ingon na ana ug uban pang religious nga mga kalihukan. Yeah. In fact, our Pope said, practice the Eucharistic revival. Yan ang gusto niya. Yeah, true. I-procession natin ang Eucharist around around the city. Diba? So, how often ka, sir, nga mauli sa Pilipinas? Sa pagkakaroon, dili kaayo kung makapauli pa sa Pilipinas, pero if I have time, I'd like to go back there. Retired na ako. And then hopefully we can go back to Philippines, enjoy the the food, the delicacy. Yeah. The last time I went home, that was about 4 years, maybe 4 years ago. Before the pandemic. Before the pandemic. This time, hopefully, I look forward to makauwi after 1 year siguro. Unsay ma-miss nimo nga mga pagkaon sa Cebu? Daghan. Ang akong na-miss, bibingka. No, I grew up sa kasi Santo Niño, di ba? Every January. Yeah. Sinulog. Sinulog. During that time, me and my wife went home. Gitaon na mong fiesta sa Santo Niño. So after the celebration, I invite her to come out from Basilica and enjoy the savory, the smoke of the bibingka right there sa kariton. Diba? Sa gawas. Daplin. Palit me. Muna akong na-miss niya o kanang the real mango there sa Cebu. Tinood, manga and seafoods. And then, yung poto, siyempre yung mga bibingka din sa Pilipinas. Yeah. Okay. So, ang imong mga kids, sir, how often sila makabisit sa Philippines? Not often. Siguro, I would say twice only. So,
karon nga miro dagko na sila siguro mo silang i-invite na makapauli na sa balik. Tinuod. So murag lahi ra mas relax ang life kung retired ka sa Canada kaysa Philippines, no? Because the problem sa ato og mo retire ta is maybe ang atong retirement benefit is not enough, especially if you're working in a private company. Wala tay pareha bitaw diri nga mandatory ang deduction nimo while you are still working, so that inig-retire nimo na adyo kay madawat. I think maunay kuwang sa dito sa ato kung mo retire ta. Tinuod na. Pero sa nganhi sa Canada naman sila ay gitawag na CPP, yung pagka nag-retire ka na doon na kay madawat nga imong pension from the government because you work here. Aside from that, you have to make your own savings as well. Yes. Pagka sa imuhang meron ka mga RRSP or whatever financial that you can afford to save while you're working. Tinood na nga nganhi medyo advanced kita nga ni sa ato ang structure. But eventually, I think Philippines, especially we have new president now, they're probably working towards that, at least self-sufficient yung mga bagong retirees sa Pilipinas. Especially healthcare, number one, di ba? Nganhi sa Canada, wala tay problema sa ato ang healthcare, ma-hospital ta, why problema? They can provide you hospitalization. You just go to the hospital and magamot ka or you fix your problem. Right? Sa Pilipinas, lisod. Kay nadunggan ako, makasakit ka, o kay kwarta, di ka kasunod sa hospital. Ambot, o tinugod ba na? I just hear that anecdotal. It's true. Kunya, kung wala kay deposit, dili ka masod, bisag ka kagawas, bisag patay na ka, kung hindi mo bayran mo hospital bills. It's tough. That's the reality. So, I think hopefully, ma-work out na sa atong government ang atong healthcare nga side. Kaya aron wala untay Filipino nga mamatay nga dili madapatan og tambal. Onya. I think I've been following also after the election. I think the new president is doing what he needs to do. He plans structures. So hopefully mag-improve ang at the start mag-improve yung structure ng Pilipinas, especially sa communication. Medyo kulang ta sa communication, yung mga sistema sa Pilipinas na doble-doble, ganon, saka mabagal, di ba? Yeah. I experienced there when I tried to follow up papers for my parents, my mother. Bilang balik-balik doon sa ahensya, sa agency. Tinuod, non-stop ang requirements. Bukod pa sa lineup, minsan wala doon ang pipirma, right? So then anyway, that's life in the Philippines. Aside from that, if you enjoy, being simple man sa barrio, swimming sa dagat, kaon sa mga kinilaw, that's what I miss. Tinuod, mo na nakanindot dito sa ato kay you can go to the beach any time of the day. Yeah. Siguro kita mga Canadian mo paulita sa Pilipinas, mag-enjoy na lang ta. Correct. Tinuod na. Okay. Yeah. So thank you kaayo Sir Ed sa imong pag-share sa imong experience din sa Canada. Nya unsay imong message nga gustong ibilin sa mga nagtan-aw nato karon, most especially sa mga batan-on siguro nga gustong mo trabaho or mo puyo abroad. Okay, I would start from my experience being a little kid in my city, in my barrio. During that time, wala pa rin mga barrio captain. It was only just mayor and councilor during that time. But on our time, wala pa yung mga drugs during that time.
We well, play outside, and then we go home by 6:30, 7 o'clock. Then we watch TV after 6:30, something like that, for a few hours. Pero ang mga disiplina sa amin nung una, wa man may inguna ng latusa o bonal kay wa ka maggahi kag o sa imong maguwang may imong mga kinikanan. yeah. Ang ako lang sa unang I stick to my studies. I study hard sa elementary. I make sure I do my homework, very important, to pass my grade. Tapos pagka high school, the same thing. There are kids na medyo kuan siya, medyo lihok na barkada. Siyempre, Ligaw. nakalimutan ang kuan sa eskwelahan. So, the most important thing for those people, like, especially you are still trying to get your grades, is to study hard. Kasi, very important, pag-apply ka ng immigration or din sa yung the way how you work your studies before. Like, nakatapos mo imong university, very plus. Natapos mo imong high school, natapos mo tanan. And then, hindi naman na kinahanglan na ikaw scholar ka all the time. Pero at least, yung pasado ka sa iyong mga courses na kinukuha. And then at the end, you pass the board exam, if there is a board exam, or you get your grades and you get your certificate. And then the second one is your experience. So una sa tanan, kinalan, just be yourself. Don't ibig sabihin, huwag kang masyadong barkada. Although, siyempre, paparty-party dyan, pero ganyan talaga ang buhay. Stick to your own guts. Make sure that you protect yourself as well. That is your that marami kang dagang kang madunggan nga kinibuhata, pero ug unsa gi imong gusto, nga imong plano, mo na imong sundon. Right? Sure. Okay. So Sir Ed, salamat ka sa imong time nga mong gi-share sa CCTN, and I'm happy to hear nga ingon ana mo ka-active mo ra bag malipay tang mga Filipino makadungog nga ang mga Pinoy ni serve sa atong simbahan kana bitong active ka sa atong mga activities sa church. Murag nindot paminawon, proud tang mga Pinoy, and I'm happy and proud sa inyong nabuhat, most especially sa Knights of Columbus o sa inyong parish diha sa British Columbia. So thank you guys sa imong time, Sir Ed. Dagan salamat. I hope na I get the right words there na tutunan nila ang aking mga experience sa dinhi. Labi na about our faith, always practice the faith, regardless you are Catholic or non-Catholic. At least you stick to our Lord, provide you blessing. It's very special. Sure. Okay, thank you kayo Sir Ed. Si Ed Panes mga igsoon live gikan sa British Columbia, Canada, nga natawag yun din siya sa Cebu sa Kasubuanon. So thank you kayo sa imong time, Sir Ed. And of course, atong pasalamatan na atong mga kaubanan sa CCTN, si Brad Tony, murag naglobat na to siya, no, kay naputol siya, murag naglobat si Brad Tony. So thank you, Brad Tony. And of course, ang atong mga kaubanan sa CCTN, si Inday Lopez sa atong TOC, salamat guys, si Nilo Cabarles atong cameraman, of course si Robert Algidano, thank you Robert, ug ingon man si Joanne Lopez Alphabete, thank you, and of course ni Nanay Dayan Limchua ug ni Tatay Dudong Limchua atong mga kadagkuan sa CCTN. Ug sa atong mga televiewers, salamat sa inyong pagsunod kanunay sa atong tulumanon. So amo mong invite to next week nga makiguban gihapon namo dinhi lang sa inyong paboritong tulumanon, CCTN International Pinoy Journeys. Daghang salamat. Have a nice day, everyone. Thank you, Sir Ed. Salamat.